पुणी बंगोपसागर लघुचाप 4 तारिखर प्रबल वर्षा। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आसूची गोटे पर गोटे लघुचाप बंगोपसागर गोटे पर गोटे लघुचाप चिंता बढ़ाऊे। राज्य विभिन्न जिले में तुआकु तुआ वर्षा लगी रही बेले किसी स्थान में अति प्रबल वर्षा बेहाल करुचे। पाणीपाग विभाग पक्षर मिलता सूचना अनुसार आहरी वर्षा होबार संभावना रही। बंगोपसागर दाना बांधि अब एक लघुचाप आसना 4 तारिख में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप संभावना रही पर यह घनीभूत हो अवपातरे परिणत हो पारे। एने सूचना आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र अवपातटी छत्तीसगढ़ मुहां हेबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। लघुचाप प्रभाव में 4 तारिखर पुणी प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहुछि। प्रभाव में आज दक्षिण ओडिशा और उत्तर ओडिशार किछि स्थान में प्रबल वर्षार आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। ओडिशार किछि स्थान में अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहुछि। किछि स्थान में वज्रपात मध्य हेबार संभावना रही। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। पुरी पर केन्द्रापड़ा में बार्ड फ्लूर आतंक पिपिली और निमापड़ा में कुकुड़ा मरा अभियान जारी। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। केन्द्रापड़ा में बार्ड फ्लूर आतंक रास्ताकड़ नाल भासुची मल्ला कुकुड़ा। केन्द्रापड़ा जिला डरबिश ब्लॉक नरसिंहपुर पंचायतर नरसिंहपुर गाँव में शह शह मल्ला कुकुड़ा देखा मिली। कुकुड़ा को अखारे बांधि रास्ताकड़े और नल पक देखा मिलूँ। यह कुकुड़ा को कुकुर बिलुआ टाणी खाऊा बेले पूरा अंचल दुर्गंधरे फाटी पड़ुछि। यह अंचल प्राय 30 रु ऊर्ध्व कुकुड़ा फार्म थिबा बेले यह केउ फार्म कुकुड़ा जना पड़ी नाही। 4 दिन है कुकुड़ा सब रास्ता कड़े पक बेले प्राणी संपद विभाग पाखे कौन खबर ना। सेपटे निमापड़ा कुकुड़ा कांदिले चाषी पाखापाखि 90 लाख टंका खर्च कर कुकुड़ा फार्म कर निमापड़ार रमेश चंद्र बारिक। एवं बार्ड फ्लू भय फार्म समस्त कुकुड़ा मराजा निष्पत्ति नि केमिति खर्च उठाइबे केमिति ऋण सुझे से नहीं से चिंतार पड़ जाइछन्ते। कुकुड़ा मराजा कथा शुणी रमेश आखि छल छल हो जाउछे। कैमेरा आगे कांदी पकाउछन्ति रमेश। पिपिली और सत्यवादी पर आज निमापड़ा और डेलांगरे आरंभ होगा कुकुड़ा मरा अभियान। निमापड़ा ब्लॉक बड़ंगा निकट कोटकुसांग और डेलांग ब्लॉक मोटरी रे आज कुकुड़ा मरा जीव। डेलांगरू 10,000 ऊर्ध्व और निमापड़ारू 25,000 कुकुड़ा मारिबार रैपिड रेस्पॉन्स टीम निष्पत्ति नहीं। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा को आलू छाड़ुनी पश्चिमबंग पुलिस सीमांत में ओडिशा व्यवसायी प्रतिवाद। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सूचना योग्य भोकराई ब्लॉक उदयपुर दीघा सीमांत में तनखी करुवा पश्चिमबंग पुलिस ओडिशा को आलू गाड़ी छाड़ी नथिबा बेले भोकराई ब्लॉक विभिन्न बजार में एवं चढ़ा दर में आलू बिक्री कर व्यवसायी। तेबे यहाकु नहीं व्यवसायी माने सीमांत में पश्चिमबंग पुलिस को पचारू व्यवसायी मोबाइल छड़ाई नहीं पुलिस। यह प्रतिवाद कर भोकराईवासी सीमांत में प्रतिवाद करुवा बेले घटनास्थल में तालसारी सामुद्रिक पुलिस पहुंची तदंत करने सहित दीघा पुलिस सहित आलोचना जारी रखिंट। तेबे यहाकु नहीं पश्चिमबंगर तारकेश्वर आलू व्यवसायी संघर कोषाध्यक्ष अमीय बाहरी कहते जे उभय प्रशासन सहित आलू नहीं आलोचना बेले आम उपस्थित थिलु। आलू गाड़ी अटकाइबा नहीं कौन निष्पत्ति लिया जाई नाही। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड रे मिलिबो 9टी सामग्री कोटी कोटी हिताधिकारी पाइबे यही लाभ। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। मागणा चाउल बदल में सरकार वर्तमान 9टी जरूरी जिनिस जगाई देबे जहाँकि पूर्व मिलु नथिला। वर्तमान यह गुरुत्वपूर्ण जिनिस गुड़िक जगाई दिया भारत सरकार मागणा राशन योजना अनुसार देशर 90 कोटी लोक उपकृत होउछन्ते। वर्तमान सरकार निष्पत्ति सहित मागणा चाउल पाइबा बंद हो एने अनेक जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश पाई। वर्तमान सरकार मागणा चाउल बदल में 9टी जरूरी जिनिस देवे। राशन कार्ड थिले यही जरूरी जिनिस पाइपर सेगुड़िक है गहम डाली चना चीनी लुण सरिष तेल अटा सोयाबीन और मसला। लोकों स्वास्थ्य सुधार यही सब जिनिस दिज्व। बड़ कथा हो देशर 90 कोटी लोक यार फायदा पाइपर। लोकों खाद्य पुष्टिकर स्तर वृद्धि करने को सरकार यही निष्पत्ति नहीं। लोकों जीवनशैली में उन्नति आनीपर। जदि आपंकर रेशन कार्ड ना तेबे आपण यही सब सुविधा पाइपर ना। आप नुआ रेशन कार्ड पर आवेदन करेंगे। एथिपाई सर्वप्रथम आपन को निकटतम खाद्य और जोगाण विभाग कार्यालय को जाई संपूर्ण तथ्य जानी या आवेदन करेंगे। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना आरंभ है आवेदन जानतु केमिति करेंगे फॉर्म पूरण। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आरंभ है सुभद्रा योजना ताहले केमिति करेंगे फॉर्म पूरण आ कौन रही प्रमाणपत्र। प्रथम आधार कार्ड रे थिबा नाम लिखि आधार नंबर लिखा पड़ो पर स्वामी कि बापा ना लिखा पड़ो। जन्म तारीख स्थान में आधार कार्ड रे थिबा जन्म तारीख को देवे। जुलाई 1 तारीख सुधा आवेदनकारी को अति कम 21 वर्ष होइथिबा दरकार। पर जाति संपर्क रे थिबा बॉक्स रे टिक मारिबा को पड़ो। मोबाइल नंबर बॉक्स रे आधार कार्ड लिंक होइथिबा मोबाइल नंबर देवा को पड़ो। विकल्प भाव आप अन्य नंबर मध्य दे पारिबे। तापर ठिकाना लिखि आधार लिंक थिबा बैंक अकाउंट नंबर देवा को हेबो।
ଉପର ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନିଜେ ଆବେଦନକାରୀ ଦସ୍ତଖତ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପରେ ଏହା ସହ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଓ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଫଟୋକପି ଦେଇ ଅନଲାଇନରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ନମ୍ବର ରହିଥିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିନ କାର୍ଡ଼ ସହ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପରେ EKYC ଯାଞ୍ଚ କରି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ଯଦିଓ ପ୍ରାୟ 1,08,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। PM କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। PM କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ 18ତମ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ PM କିଷାନର 18ତମ ପାଣ୍ଠି ରିଲିଜ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ବାହାରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ବଦଳିଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା PM କିଷାନ ପାଣ୍ଠିର 18ତମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସହାୟତା କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। PM କିଷାନ ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଟା ପାଆନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠାରେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 2,629 ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ SSC ଓଡ଼ିଶାର ST and SC ବିକାଶ M&BCW ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ପଦବୀ ପାଇଁ 2,629 ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପଦବୀରେ TGT କଳା, TGT ବିଜ୍ଞାନ, TGT ବିଜ୍ଞାନ CBJ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେବା ସେବିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓ SSC ଶିକ୍ଷକ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.SSC.gov.in ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ ତାରିଖ 5 ଅକ୍ଟୋବର ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 10 ଅକ୍ଟୋବର ରଖାଯାଇଛି। ତ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। TGS ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ORSP ନିୟମ 2017 ଅନୁଯାୟୀ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତର 9 ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ସୀମା 35,400 ଟଙ୍କାରୁ 1,12,400 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। PET ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ସେବକ ସେବିକା ORSP ନିୟମ 2017 ଅଧୀନରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତର 6 ମାସିକ ଦରମା 23,600 ଟଙ୍କାରୁ 74,800 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.SSC.gov.in କୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।